Voice of Parliament from TBC. සඳහා එනම් 2045 වර්ෂය දක්වා ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව විසින් බදු පදනම මත ගිවිසුම් යටතේ ලබා දී ඇත. දෙක එවකට තෝරාගත් පෞද්ගලික සමාගම් 20ක් හා රාජ්‍ය සමාගම් 3ක් ලෙස රාජ්‍යයේ වතු බදු දී ඇත. අංක 3 මහා පරිමාණ වතු ලබා දුන් පෞද්ගලික සමාගම් වල කොටස් වෙළඳපොලේ පවතින අතර ඒ සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් අනුව එම සමාගම් වල කොටස් හිමියන් හා කළමනාකාරීත්වය විටින් විට වෙනස් වී ඇතත් එම පෞද්ගලික සමාගම් වල බදු අයිතිය එම සමාගම් වෙතම තවදුරටත් පවතින අතර වටවල වැවිලි සමාගම යටතේ පැවති වතු 23න් හෙක්ටයාර් 7405ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් වතු 17ක් අලුතින් බිහි වූ 24 වන පෞද්ගලික වැවිලි සමාගම වන හැටන් වැවිලි සමාගම වෙත 2019 10/16 දිනති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් කළමනාකරණය හුවමාරු වී ඇත. A1 පෞද්ගලික වැවිලි සමාගම් අගලවත්ත වැවිලි සමාගම බලංගොඩ වැවිලි සමාගම ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගම හොරණ වැවිලි සමාගම කෑගල්ල වැවිලි සමාගම කොටගල වැවිලි සමාගම මල්වත්ත වැලි වැවිලි සමාගම මතුරට වැවිලි සමාගම පුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගම උඩුපුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගම ආගරපතන වැවිලි සමාගම බොගවන්තලාව වැවිලි සමාගම හපුගස්තැන්න වැවිලි සමාගම කහවත්ත වැවිලි සමාගම කැලණි වැලි වැවිලි සමාගම මඩොල්සිම වැවිලි සමාගම මස්කෙලිය වැවිලි සමාගම නමුණුකුල වැවිලි සමාගම තලව කැලේ වැවිලි සමාගම සහ වටවල වැවිලි සමාගම පෞද්ගලික 20යි වැවිලි සමාගම් රජයේ වැවිලි සමාගම් මල්කඩුව වැවිලි සමාගම කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම සහ හලාවත වැවිලි සමාගම සමස්තය 23යි. අංක 2 1992 වර්ෂයේ පැවති සමාගම් මේ දක්වා දෙසේම පවතින අතර වටවල වැවිලි සමාගම යටතේ පැවති වතු 23න් 17ක් අලුතෙන් බිහි වූ 24 වන වැවිලි සමාගම වන හැටන් වැවිලි සමාගම වෙත කළමනාකරණය හුවමාරු වී ඇත. ඔව් 1992 වර්ෂයේ සිට බලපැවැත්වන පරිදි 1995-96 වර්ෂවලදී අත්සන් කරන ලද බදු ගිවිසුම් වල 4 වගන්තිය ප්‍රකාරව වැවිලි සමාගම් වෙත උපබදු දීමේ අයිතිය ලබා දී ඇත. ඒ අනුව තෙවන පාර්ශවයකට උපබදු දීමේ හැකියාව පවතී. එසේම උපබදු දීම සඳහා මෙම වතුවල ස්වර්ණමය කොටස් හිමිකරු වන මහා භාණ්ඩාගාරයේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව වැවිලි සමාගම් වල කොටස් මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස බොගවන්තලා වැවිලි සමාගම යටතේ පැවති වතු 28න් හෙක්ටයාර් 7761ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් සහිත වතු 13ක් ලලාන් රබර් පුද්ගලික සමාගම් වෙත 2009 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයෙන් හා උක්ත අනුමැතියන්ට අනුකූලව ලබා දී ඇත. දෙක එක පිළිතුරෙහි මේට අදාළ වේ අදාළ නොවේ. ගරු කතානායකතුමනි මගේ පළවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය ගරු ඇමතිතුමනි පසුගියදා වතු කම්කරුවන්ගේ පඩි පාලක සභාව ආරා මූලික වැටුම 900කුත් ඒ වගේම අයවැය ඒ දීමනාව ඇටියට 100කුත් එකතු කරලා රුපියල් 1000ක් ලබා දීම පිළිබඳව තීරණයක් අරන් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව රජයේ දැක් වූ සහයෝගයට අපි ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවේදීම ආම්පුතුන්ගේ සංගමය ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම අනතුරු ඇඟවීමක් කරලා තියෙනවා දවස් 13ක් පමණයි වැඩ ලබා දෙන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. දෛනික වැටුම 1000ක් වෙනකොට මාසික වැටුම 25000ක් ලබා දීමට හැකියාව පරිදි තමා මේ ඉලක්කයට අපි යන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳව මේ ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ ඒ ස්ථාවරය මොකක්ද කියන එක මම දැනගන්නට කැමතියි. ගරු කතානායකතුමනි මේ සම්බන්ධයෙන් වතු සේවක සංගම් සහ ආම්පුතුන් අතර අවස්ථා කීපයකදී සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. අපිට අවශ්‍ය වුණේ අත්‍තරම සාමූහික ගිවිසුම නැවත යථාවත් කොට පොදු එකඟතාවෙන් මේ රුපියල් 1000ක දෛනික දීමනාව ලබා දීමට. නමුත් වතු සමාගම් මේ පිළිබඳව සාධනීය ප්‍රතිචාර පළ නොකළ නිසාත් එකඟතාවයකට පැමිණෙන්න නොහැකි වූ නිසා තමයි කම්කරු ඇමතිවරයා හැටියට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතුමා පඩිපාලක සභාව හරහා එම තීන්දුව ගැනීමට කටයුතු කළේ. එහිදීම තීන්දුව අනුමත වෙලා තිබෙනවා. එය සති දෙකක කාලයකින් පසුව විරෝධතා දැක්වීමට ඉදීමෙන් පසුව ගැසට් නිවේදනයක් යටතේ පළ කරනවා. එහිදී රජයේ නීතියක් බවට පත් වුණා. එහිදී අදාළ වේතනය ලබා දීමට සියලු සමාගම් බැඳී සිටිනවා. එයට විරුද්ධව ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන විවිධ මතවාදයන් අපි තහුම්කම් දෙමින් සිටිනවා. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා මේ සමාගම් සියල්ලම වතු ජවංකාම්කරු ජනතාවට දැන් නෛතිකව බැඳී සිටින රුපියල් 1000ක දීමනාව ලබා දෙන්නට ඔවුන්ගේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අපිට ඉදිරියේදී විමසුම් කළා සේව්‍ය සේවක දෙපක්ෂය සමග මතුවෙන ගැටලු විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ගරු කතානායකතුමනි මගේ දෙවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය
ගරු ඇමතුමනි දැන් වතු ශේත්‍රයේ 92 ඉඳලා අද අපි බලනකොට 50%කින් වගා කිරීමේ ඉඩම් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට කතාබහ වෙනවා දලු කැඩීම සඳහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් යනවා කියලා. එතකොට දැනටමත් අනතුරක් අඟවනවා ආම්පුතුන්ගේ සංගමය මේ වැඩ ලබා දීමේ කාලය අඩු කරනවා කියලා. එතකොට සේවකයන්ගේ ඒ රස්සාව පිළිබඳ ආරක්ෂාව පිළිබඳව දැන් සේවය කරන ඒ සේවකයන්ගේ මේ අමාත්‍යාංශයේ ඇටියට දරන වගකීම මොකක්ද කියන එක මම දැනගන්නට කැමතියි. ඕම් පැහැදිලිව සේවකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ රජය පෙනී සිටිනවා වගේම ඔවුන්ගේ සේවා සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් අපි අඛණ්ඩව කටයුතු කරනවා. වැවිලි සමාගම් ඉතිහාසය පුරාම තමුන්ට අවශ්‍ය පරිදි මේ කටයුතු කළමනාකරණය කරන බව පෙනෙනවා. ඒක යම් පමණකට පාලනය වෙලා තිබෙනවා සාමූහික ගිවිසුම නිසා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට පරිබාහිර රජයේ නියමයන්ට යටත්ව මේ කටයුතු කරන අතරේදී සේවකයින් අපහසුතාවයට පත්වන පරිදි කටයුතු කළහොත් අපි ඒක නියාමනය කරන්න අවශ්‍ය ක්‍රමවේද සකස් කරනවා. විශේෂයෙන්ම භාවිතා නොකරන ඉඩම් පිළිබඳවත් රජය ප්‍රතිබද්ධමය තීන්දුවක් අරගෙන තිබෙනවා. වඩාත් ඵලදායී ලෙස මේ කටයුතු කළමනාකරණය කරගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාත් දන්නා පරිදි අපි අවුට්ග්‍රෝවර් සිස්ටම් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වතු ජනතාවටම කොටස් හිමිකාරීත්වය හෝ එහි ලාභාංශ ලබාගත හැකි ක්‍රමවේදයක් දීර්ඝකාලීනව සකස් කරන්න අපි උපරිම උත්සාහ ගන්නවා. Thank you very much. Honorable Sivanyanam Siritharan. සෞඛ්‍ය මැතිතුමනි. ගරු කතානායකතුමනි අයන්න 1 අනලීතියු රෝහලේ අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව 5න් දක්වා ඇත. වෛද්‍ය නිලධාරී අනුමත සංඛ්‍යාව 2යි, දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය එක්කෙනයි, පවුල් සෞඛ්‍ය එක්කෙනයි, ඖෂධ සංයෝජක එක්කෙනයි, රියදුරු එක්කෙනයි, උපස්ථායක 6යි, සහායක කනිෂ්ඨ 6යි, සහායක සාමාන්‍ය 2යි. 2 අනලීතියු රෝහලේ පශ්චාත් සීමාවාසික පත්වීම යටතේ පත් කරනු ලැබූ නවක වෛද්‍ය නිලධාරියා පශ්චාත් උපාධි වෛද්‍ය ආයතන වෙත අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා මුදාහරිනු ලැබ ඇත. කෙසේ වෙතත් 2021 2/15 දින ලබා දීමට නියමිත පශ්චාත් සීමාවාසික වෛද්‍ය නිලධාරී පත්වීම ලබා දීමේදී නවක වෛද්‍ය නිලධාරියෙකු අනලීතියු රෝහලට අනියුක්ත කිරීමට යොදා ඇත. 3 කොන්ත්‍රාත් පදනම මත ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරියෙකු දැනට සේවය සපයනු ලබයි. 4 පැන නොනගි. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, என்னுடைய முதலாவது கேள்வி மிக முக்கியமாக இது ஒரு இலங்கையில் இருக்கின்ற கடல் கடந்த தீவுகளில் ஒரு தீவு அனலதீவு. இங்கே வாழுகின்ற மக்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன பதவி அணியின் அடிப்படையில் வைத்தியர், பல் வைத்தியர், ஏனைய பதவி அணிகள் அங்கு பல ஆண்டுகளாக நிரப்பப்படாமல் இருக்கின்றன. இப்பொழுது கூட நீங்கள் சொல்லுகின்ற விடயம் கல்விக்காக அவர் சென்றிருக்கிறார் என்பதல்ல, அங்கு நியமிக்கப்படவில்லை, யாரும் அங்கு செல்வதில்லை. நெடுந்தீவு, அனலதீவு, எழுவதீவு, நைனாதீவு போன்ற இடங்களுக்கு வைத்தியர்கள் நியமிக்கப்படுவதுமில்லை, அவ்வாறு அனுப்புவதற்கான ஒரு கடும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை. ஆகவே இந்த பதவி அணியினருடைய செயல்பாடுகள் நீங்கள் சொல்லுவது போல இந்த பதவி அணியினுடைய செயல்பாட்டில் இந்த வைத்தியர்களுடைய சேவை அந்த கடல் கடந்த தீவான அனலதீவுக்கு மிக அத்தியாவசியமானது. இதற்கான தங்களுடைய துரிதமான நடவடிக்கை என்ன? අරු කතානායකතුමනි, මේ මම සඳහන් කළා වගේ පශ්චාත් සීමාවාසික පත්වීම් ටික ලබලා දෙනවා මේ මාසේ. ඒතකොට ඒ පත්වීමේදී මේ රෝහලටත් වෛද්‍යවරයෙක් අනියුක්ත කරන්න කටයුතු කරනවා. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த தீவுகளில் கடல் கடந்த தீவுகளிலே பணியாற்றுகின்ற வைத்தியர்கள், தாதியர்கள், சுகாதார உத்தியோகத்தர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு விசேட கொடுப்பனவை வழங்க முடியுமா? ஒரு இன்சென்டிவ் கட்டாயமாக அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து புறப்பட்டால் அவர்கள் 4-5 பஸ் எடுத்து ஒரு கடல் வழி பயணத்தை கடந்துதான் அந்த இடங்களில் சென்று அவர்கள் தங்களுடைய பணியை ஆற்றுகிறார்கள். அதனை விட அந்த இடங்களில் அவர்கள் இருக்க வேண்டி வந்தால் கூட அவருடைய சம்பளங்கள் அவர்களுக்கு போதாத நிலைமையிலே காணப்படுகிறது. ஆகவே அந்த இடங்களுக்கு வைத்தியர்கள், தாதியர்கள், ஏனைய சுகாதார உத்தியோகத்தர்கள் செல்வதற்கான ஒரு ஊக்குவிப்பை வழங்கக்கூடிய வகையில், அவர்களை மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய வகையில் நீங்கள் ஒரு இன்சென்டிவை அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்ள முடியுமா? අරු කතානායකතුමනි, මේක පළාත් සභාවට, උතුරු පළාත් සභාවට අයිති රෝහලක්. ඉතින් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ඒ ගෙවන ප්‍රවාහන දීමනා ඒයින් පරිබාහිරව මම හිතන්නේ නැහැ එම ගෙවීමක් කරන්න පුළුවන් කියලා. සමහර රෝහල් තියෙනවා දුෂ්කර, සමහර ඒවා ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒ නිසා මේක සංකලනයක් තියෙන්නේ ළඟ රෝහලක් ලැබුණා කියලා ඒ ලැබෙන දීමනාවල අතිකාලවල වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විශේෂත්වයක් මම හිතන්නේ කරන්න දැනට පවතින නීති රීතියට බැරි වෙනවා. හැබැයි පළාත් සභාවට යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් විශේෂිත වගකීමක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. Right, thank you very much. Honorable Ishaq Rahman. Yes, Mr. Sridharan, what is it? கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நான் கேட்பது என்னென்றால் இப்போ மாகாண சபைக்கு கீழே இந்த வைத்தியசாலைகள் இருந்தாலும் வைத்தியர்களை நியமிப்பது நீங்கள் மத்திய அமைச்சு தான். அங்கவே அதிகாரம் அவர்களுக்கு இல்லை. அப்படி என்றால் முழுமையான அதிகாரத்தை மாகாணத்துக்கு வழங்கி இருந்தால் மாகாணத்தால் ஏதாவது நிதி செய்ய முடியும். ஆகவே இது ஒரு நீங்கள் மாகாணத்துக்கு அதிகாரமும் இல்லாமல் வைத்தியர்களையும் அவர்கள் நியமிக்க முடியாமல் கொடுப்பனவும் செய்ய முடியாது. அவ நீங்கள் இதில் ஒரு மத்திய அமைச்சு தானே நியமிக்கிறீர்கள். உங்களுடைய பக்கத்தில் இதுக்கான சரியான ஒரு விடை இருக்க வேண்டும் அல்லவா? ගරු කතානායකතුමනි මම හිතන්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මම කියපු පැහැදිලි කිරීම හරියට වටහාගෙන නැහැ. පත් කිරීම සම්බන්ධව ගැටලුවක් නැහැ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සීමාවාසික පත්වීම් පශ්චාත් සීමාවාසික පත්වීම් දෙනකොට වෛද්‍යවරයෙක් ලබා දෙනවා. හැබැයි දීමනා සම්බන්ධෙනුත් රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්ති මාලාව තුළ තමයි අපිට කටයුතු කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඊට පරිබාහිරව යමක් වෙනවා නම් පළාත් සභාව හරහා විශේෂ තීන්දුවක් අරගෙන කරන්න පුළුවන් කියන එක බව තමයි කිව්වේ මම මේ දීමනා සම්බන්ධව. Okay, thank you very much. Honorable Ishaq Rahman. අහනවා කතානායකතුමනි. ගරු කතානායකතුමනි ඉෂාක් මන්තුමාගේ ප්‍රශ්නෙට සති දෙක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. Right. Honorable Rasamanikam. අහනවා කතානායකතුමනි. ගරු කතානායකතුමනි පිළිතුර එක ප්‍රශ්නයකට ඔව් එක පිළිතුර ග්‍රාමීය වැව් 5000ක් පුනරුත්ථාපනය යටතේ 2021 සිට 2024 දක්වා කාලය තුල එක් ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු හරහා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධන කමිටු නිර්දේශ පදනම්ව ප්‍රජා සහභාගීත්වය වේශ්‍යයක් ඔස්සේ මෙම වැව ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරනු ඇත. දෙක 2021 වර්ෂයේ යන්නේ තුමනක පිළිතුර මහා මාර්ග දෙකක් සහ කුඩා වැව් අමුණු 13ක් සඳහා මේම නිමිත දිස්ත්‍රික් සම්වර්ධන කමිටු එකකතාවය ලැබී ඇත. අදාළ නොවේ. ඇමතුමා මේ ප්‍රොජෙක්ට් ඇතුළත ඔබතුමා කියපු ප්‍රොජෙක්ට් ඇතුළත නවගිරි කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඒකේ තියෙනවා රේඩියල් ගේට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉමර්ජන්සි ෆ්ලඩ් ගේට් එක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ 2010 ඉඳන් මේ ෆ්ලඩ් ගේට් එකක් නැහැ. දහල් සැරේ ගම් වතුරක් ආපු ගමන් මේ ෆ්ලඩ් ගේට්ස් නැති වුණාම ඒ ඒරියා එකම ෆ්ලඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ නවගිරි මේ කියන මේ ටැංක් එක 2010 ඉඳන් ඉල්ලීමක් කරපු දෙයක් ඒකට තාම ලැබිලා නැහැ. ඒකට ඒක සකස්වා දෙන්න මේ එකක් තියෙනවා. මොකද ඒ ගම් වතුරත් එක්ක හැම අවුරුද්දෙම මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගම් වතුරට යට වෙනවා. මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් එකක්වත් හරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම අපේ බැටික්ලෝ බාමවුත් එකේ ඉඳන් ඒ තියෙන රිවර් එක වුණත් ගොඩක් ඩ්‍රෙජ් කරන්න තියෙනවා. මොකද එහෙම නැත්තම් ඒ අර රිවර් එක ගොඩක් සැලෝ නිසා ඒ ගම් වතුර හැම අවුරුද්දෙම ගම් වතුර එනවා. ඉතින් ගම් වතුර ආධාර දෙන්නයි. ඉතින් හරි අමාරුයි ඒක. ඒක නිසා ඒක ඩ්‍රෙජ් කරේ නවගිරි එකයි මේකයි දෙකම ගම් වතුර එක්ක සම්බන්ධ දෙකක්. ඒ දෙක මේක ඇතුලේ තියෙනවද මතුමා? ඔබතුමා එහෙනම් පැහැදිලිව අහපු නැති නිසා ඒකට උත්තර දෙන්න බෑ. මම මේක ගැන බලන්න නවගිරි එක අනිත් එක මොකක්ද? අනිත් එක මේ බැටික්ලෝ රිවර් එකේ අර බාමවුත් එක තියෙන එකන්නේ අර මේ ෆ්ලඩ්ස් එනක වෙලාවට ඇරෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේකේ අර ගම් වතුර කාල් බැස්ස ගැඹුරු මදි නිසා ටක් ගාලා මේ ෆ්ලඩ් වෙනවා පොඩි වැස්සකටත් බැටික්ලෝ. ඉතින් අර ඒක බාමවුත් එක හරියේ මේ ඩ්‍රෙජ් කරා නම් ඒක ගැටලුවක් නෑ. මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඇමතුමා රූගම් ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ රූගම් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඒකේ කැපැසිටි එක 58 MCM වලට තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් කතාවක් තියෙනවා මේ පිට රටින් සල්ලි බොරෝ කරන්නේ නැති නිසා හරි ලෝන්ස් ගන්නෙත් නැහැ. ඒව ගන්න නැති නිසා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇබැන්ඩන් කරනවා කියලා.
ඇත්තටම මේක බැන්ඩන් කරන්නත් හොඳ නෑ. මේක 90 centimeters තමයි sorry 90 mcm capacity තමයි. ඒ පබ්ලිකුත් ඉල්ලන්නේ අපිත් ඉල්ලන්නේ. මොකද එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉතාමත් මදි ඒකේ සාර්ථකත්වය. මොකද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න පුළුවන් නම් අක්කර 15000කුත් 20000කුත් අතර ඒකර්ස් ප්‍රමාණයක යල සහ මහ කියන කන්න දෙකේම වැවිලි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒකේ ෆිෂරීස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනට ඒක අර මුන්දින ආරු කියන ඒ රිවර් එකෙන් බ්ලොක් කරලා තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න ඕනේ. දැනට එකෙන් සිදු වෙන්නේ මුන්දින ආරු කියන රිවර් එකෙන් වැලි මේ ඉලීගලි ගන්න එක අර මේ වගේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තාම අපිට විසඳුමක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන මේ උනන්දු වෙන එක හොඳයි. අපේ අර පොතුවිල්ට පොලිගන්ඩි වගේ ප්‍රොටෙස්ට් වලට බාධා ඇති කරන මේ try කරනකට වඩා ඇයි රූගම් ගංගා ද්‍රෝණි ව්‍යාපාරය 2021 මේ අවුරුද්ද වැඩ පටන් ගන්නවා. ඊට අමතරව තමුන්නාන්සලාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ වාහනේරි සහ වඩුමනේ මහාවාරි මාර්ග පුනරුත්ථාපනයත් පටන් ගන්නවා. ඒ දෙකත් එක්කම ඔක්කොම රූගම් එකත් කරනවා. Honorable Velu Kumar, you have 5 minutes. Only 5 minutes. Right. So, ගරු සභාපතිතුමනි, අද දිනේදී 1958 අංක 15 දරන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනතේ ඒ අර්ථසාධක අරමුදලට තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දීමේ වයස අවුරුදු 14 සිට 16 දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ ඒ යෝජනාව අද දිනේදී සම්මත කරගන්නවා. මීට කලින් සම්මත කරගත් වැඩට බඳවා ගැනීමේ ඒ වයස සීමාව අනුව මම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ කම්කරු අමාත්‍යාංශයෙන් මේ පනත ගේන මේ වෙලාවේ රට තුල ඉන්න කම්කරුවත් මාපාරට වැටිලා ඉන්නේ. ඒ වගේම රටින් පිට ඉන්න රටවිරුවෝ අපේ විදේශික කම්කරුවොත් මාපාරට වැටිලා ඉන්න අවස්ථාවක තමයි මේ ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒ හින්දා අපි හිතනවා අද මේ රජය සම්පූර්ණයෙන්ම ගත්තාම මේ කම්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බැරි අර්බුදකාරී තත්වයකට පත් කරලා තියෙන අවස්ථාවක් වෙලා තියෙන්නේ. රට තුලත් කම්කරුවෝ මාපාරේ, රටෙන් පිටව වැඩ කරන අපේ කම්කරුවෝ මාපාරේ ඉන්න වෙලාවක් වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මම මේ අවස්ථාවේදී අපේ වතු කම්කරුවන්ගේ ඒ දෛනික පඩිය පිළිබඳව රජය ලබා දුන්න රුපියල් 1000ක පොරොන්දුව ඉෂ්ට කර ගැනීමට රජය දරන උත්සාහයට අපේ ස්තුතිය පුද කරනවා. පඩි පාලක සභාව ආරා ඊයේ වෙනකොට ඒ රුපියල් 10 ඉලක්කමට රජය උත්සාහ කරලා තියෙනවා පැමිණෙන්නට රුපියල් 10 ඉලක්කමට. රුපියල් 10 ඉලක්කමට පැමිණුණාට අපේ ඒ ගමන නැත්තම් අපේ ඉල්ලීම රජයේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන් ඉෂ්ට වුණාද කිව්වොත් නෑ. ඒක ආරම්භ කරලා තියෙනවා විතරයි. ඒම මම කියන්නේ මේ පඩිපාලක රජය මැදිහත් වෙලා මේ තීරණය ගන්නකොට ඒ අවස්ථාවේදීම ආම්පුතුන්ගේ සංගමය පවසනවා මේක අපි පිළිගන්නේ නැහැ. මේකට එරෙහිව අපි අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා කියන එක රජයට දන්වනවා. මම විශේෂයෙන්ම ආන්නට ඕනේ කම්කරු ඇමතුමාගෙන් මේ වතු ටිකේ අයිතිය රජයට තියෙන්නේ. ඒකේ කළමනාකරණය පමණයි මේ ආයතන වලට ලබා දීලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වතු සමාගම් ටික පාලනය කර ගැනීමට රජයේ අපෝසත් වෙලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ සමාගම් ටික පාලනය කරගන්න බැරි තත්වයකට මේ රජය පත් වෙලා තියෙනවද කියන එක. එහෙම නැත්නම් මේ සමාගම් සමග වෙනත් ගනුදෙනුවක් කරමින් මේ කරන මේ වෙනත් ගනුදෙනුවක් කරමින් මේ අපිට ඉස්සරහට දාන කතන්දරේ වෙන කතන්දරයක්ද කියන එකත් අපි ආන්න කැමතියි. විශේෂයෙන්ම මේ වතු සමාගම් ටික කියනවා දවස් 13යි වැඩ ලබා දෙන්න කියලා. අපේ ඉලක්කය දවසකට රුපියල් 10යි. ඒ අනුව දවස් 25ට 25000ක් ලබා ගැනීම තමයි ඉලක්කය. ඒ වුණාට දැන් 25000 13000කට වැටිලා තියෙන්නේ. රජයට කෙලින්ම කියනවා ආම්පුතුන්ගේ සංගමය මේ
දවස් 13යි වැඩ ලබා දෙන්නේ මේක අපි පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් රජයේ ඉඩම් ටික පාලනය කරනවා නම් මේ සමාගම් ටික රජයට පාලනය කරගන්න බැරි තත්වයට රජය දුර්වල වෙලා තියෙනවද කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේදී ආන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේ රුපියල් 10 ඒ පඩිය ලබා දෙනකොට මාසෙකට 25000ක් කියන එක ඒ සුරක්ෂිතභාවය ඒ වගේම නැතිනම් අවුරුද්දකට දවස් 300ක් කියන එකත් ඒ වගේම ඒ කම්කරුවන්ගේ අනිකුත් අයිතිවාසිකම් ලබා දෙන්නට ඕනේ කියන එක මම මතක් කරන්නට කැමතියි. Honorable member, your time is up. Please wind up. Honorable மினிட் கியப் තියෙනවා 4 minutes you are giving you like time, no? இங்கே விசேடமாக குறிப்பிட வேண்டும் இந்த நிலத்தினது சொந்தக்காரர்கள் அரசாக இருக்கின்றார்கள். அவை அரசு பலம் மிக்கதாக காணப்படுகின்றது. அரசு உத்தரவாதம் அளிக்கின்றது, வாக்குறுதி அளிக்கின்றது 1000 ரூபாய் தருகின்றேன் என. அதே போல இந்த கூலி நிர்ணய சபையிலே 1000 தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. உடனடியாக கம்பெனிக்காரர்கள் எழுந்து இதனை வழங்க மாட்டோம், 13 நாட்கள் மட்டுமே அவ்வாறாயின் வேலை வழங்குவோம் என குறிப்பிட்டு அரசாங்கத்தை அச்சுறுத்தக்கூடியவர்களாக அவர்கள் எழுந்து நிற்கின்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அவை இந்த அரசு இந்த கம்பெனியை கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு பலவீனமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றதா அல்லது கம்பெனிக்காரர்களுடன் சேர்ந்து இந்த அரசு ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றதா என்பதை கேட்க வேண்டும். அவை 1000 ரூபாவை முன்னால் காட்டி 13 நாட்கள் 13,000 ரூபாய் என்ற நிலைக்கு தள்ளி மரத்திலிருந்து விழுந்தவரை மாடு முட்டிய நிலைக்கு தள்ளுகின்ற ஒரு நிலைமை எங்களுடைய தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு இன்று ஏற்படுவதற்குரிய அபாய நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ඒ වගේම මම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නට ඕනේ මේ කම්කරු නීති ටික මේ රට තුල විශේෂයෙන්ම මේ කම්කරු නීති මේ රට තුල අපි දැක්කම රජයේ ආයතනවත් හරියට පිළිපදින්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම වතු ශේත්‍රයේ. අපි ගත්තාම ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා වැවිලි ආයතනය, ඇල්කඩුව ප්ලාන්ටේෂන් මේ ආයතන අපි ගත්තාම දිගින් දිගටම සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල EPF ග්‍රැටිවිටි දිගින් දිගටම අපි දන්නවා 2003 ඉඳලා 2015 වෙනකන් අපි ගත්තාම පෞගිය ඒ රජයේ කාලය තුලදී බිලියන් 2ක ප්‍රමාණයක් ඒ මුදල් ගෙවන්න නැතුව ඒ මුදල් ඇරියස් ඇටියට තිබ්බා. අපේ කාලයේදී බිලියන් 2ක පමණ ප්‍රමාණය අපි ගෙවන්නට පුළුවන් වුණත් දැන් වෙනකොට නැවතත් බිලියන් 2ක වෙන ප්‍රමාණයක් ඒ අර්ථසාධක අරමුදල් අද වෙනකොට ගෙවන්නට බැරිව අපෝසත් වෙලා තියෙන රජය. ඉතින් රජයේ ආයතන මේක මේ නීති ටික කඩන ආයතනයක් වුණාම අපි කොහොමද මේ රට තුල මේ කම්කරු නීති ටික ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියන එක මම මතක් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මානුවර දිස්ත්‍රික්කයේ கண்டி மாவட்டத்திலே வைத்தலாவ தோட்டத்திலே உக்செட் தோட்டத்திலே பல்லேகல தோட்டத்திலே போபிட்டிய தோட்டத்திலே உள்ள அந்த தோட்டங்கள் மூடப்பட்டு தோட்ட பிரிவுகள் மூடப்பட்டு 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாயும் அவர்களினுடைய அந்த அவர்களுடைய கட்டிவிட்டி கொடுப்பனவுகளை நிறைவேற்றாமல் இந்த அரசதாபனங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அவே அரசதாபனங்களிலே இவ்வாறு கூறுகின்ற இந்த அரசாங்கம் இந்த அரசதாபனங்களிலான கொடுப்பனவை உணர்வுபூர்வம் இந்த அரசுக்கு உண்மையான தேவை இருக்குமாக இருந்தால், எங்கள் மக்களினது உண்மையான துன்பம் தெரியுமாக இருந்தால், எங்கள் மக்களினது உண்மையான துயரம் தெரியுமாக இருந்தால், அவர்களை இந்த நாட்டின் பிரஜைகராக ஏற்றிருந்தால் அவர்களை கௌரவமாக வாழ வைப்பதற்குரிய முதலாவது படிமுறையை இந்த அரசாங்கம் மேற்கொள்ள முடியும். அரச தோட்டங்களான மக்கள் தோட்ட அபிவிருத்தி சபை, ஸ்ரீலங்கா இந்த அரச பெருந்தோட்டயாக்கம், எல்கடுவ பிளான்டேஷன் போன்றவற்றிலே அவர்கள் குறிப்பிட்ட அந்த நாளில் இருந்து 1000 ரூபாவை 1000 ரூபாய் கொடுப்பனவை அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கலாம். அவை திட்ட தெளிவாக செல்கின்றது. அரசு கம்பெனியோடு சேர்ந்து ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றி இருக்கின்றது. அதனது இறுதியிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த மக்கள் இருந்ததையும் இழக்கின்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்ற ஒரு அபாயம் இருக்கின்றது. அதனை நாங்கள் ஒருபோதும் இடமளிக்க மாட்டோம் என்பதை இந்த இடத்திலே கூறி வைக்க விரும்புகின்றேன். Thank you. මන්ත්‍රීතුමා ඊළඟට ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 7ක කාලයක් ලැබෙනවා. Thank you, presiding member. Today's regulation that deals with wages
is an important one, particularly for the estate sector, who have been agitating for the salary increase of 1,000 rupees for quite some time, and with the increase in the cost of living during that period of time, it should have now become 2,000 rupees at least. Nevertheless, even that 1,000 rupees is not being given to them. The last few days, the last week, we had a protest walk from Pottuvil to Poligandi with 10 demands placed before the government, and this was one of those. I'd like to, for the purposes of record, read out those 10 demands, because it is important that the record is straight and miscommunication, misinterpretation, misinformation be avoided. The 10 demands are these. 1. Continuing land grab in Tamil areas and converting our traditional and historic places into Sinhalese areas by establishing Buddhist temples after destroying Hindu temples. The government is also targeting around 200 temples for this purpose. 2. Since the war ended 10 years ago, the militarization of Tamil areas is continuing, and Tamil's historical identity is destroyed with the aim to change demography in favor of Sinhalese, using different government departments, especially the archaeological department. Also, the government-sponsored Sinhalese settlements are continuing. 3. Disturbingly, the government is targeting journalists who bring to light human rights abuses and civil society activists who protest human rights abuses. 4. Tamil cattle owners are facing numerous problems where their areas are being occupied by Sinhalese and their cows are killed. 5. Tamils have been denied the right to remember their war dead, as demonstrated by denying remembrance events, destruction of cemeteries of the dead, war dead, and demolition of memorials. 6. Muslims who died during COVID are cremated against the wishes of the families and against Islamic teachings. 7. PTA has been used to imprison Tamil youth without charge or trial for over 40 years, is now being used against the Muslims also. 8. Tamil political prisoners have been imprisoned for years without trial. The government pardoned Sinhalese on regular basis, but none of the Tamil political prisoners were pardoned. 9. Families of the enforced disappeared have been protesting to find their loved ones, but the government refuses to give them an answer. And 10. Tamils in the upcountry are urging for pay raise of 1,000 rupees, but the government is not responding to their demands. These were the 10 matters that were put forward by the Northeast Civil Society Forum, and I am reading off their letter dated 1st February 2011. This protest that was organized by the civil societies was supported by our party too, based on these demands, and these are all justifiable demands. These are matters of justice, and we had a right to democratically express our protest. And the march was a peaceful march. That was a huge success. People turned up in their numbers to support this demand, and I urge the government to take this to heart and to respond to these democratic wishes of the people of the North and East. But soon after the conclusion of this event, as you have seen in the media, my special security was withdrawn. I want to also make it clear that I never made a complaint to anybody that I needed special security or that there was ever any threat to my life. All of these matters were matters that the government put forward. There is a case in the High Court of Colombo, HC 242 of 2018, where 4 persons
have been indicted for attempting on my life. There are other cases. I have a bundle here of all the cases that the police have filed against various persons. I didn't know any of this existed until the police arrested and they have detained over 30 persons, including 15 who are from the south, Sinhalese persons who belong to the underworld here. One of those cases here is B6284 of 2019 in the Chief Magistrate's Court. So if it is the position that of the government, as they have detained so many persons, without my knowledge or my complaint, that there is a threat to my life, why would they withdraw the special security accorded for this particular reason? Either, I'm concluding, sir, either කාලය අවසන් වෙනකොට I'm මන්ත්‍රීතුමා concluding. අවසන් කරන්න. Either it must be that this is true, but the government has withdrawn my security because they are annoyed with me for participating in this protest. Or this is not true and they have detained unnecessarily innocent persons. Or third, which is the most sinister, is that by withdrawing my security, they have given signals to those who would now act. And if anything should happen, government must take the responsibility for that. Thank you. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මීළඟට ගරු ඩී.බී. හේරත්. මීළඟට ගරු එස්.එම්.එම්. මුෂාරෆ් ගරු මන්ත්‍රීතුමා මිනිත්තු 6ක කාලයක් ඔබතුමාට ලැබෙනවා. தலைமை ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, எமது நாட்டிலே 2028 தேதி அந்த நாட்டினுடைய அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் ஒரே நாடு ஒரே நீதி என்கின்ற தன்னுடைய கொள்கை பிரகடனத்தை சிம்மாசன உரையிலே எடுத்து எம்பியிருந்தார். ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்கின்ற இந்த விவகாரத்தின் போக்கு எத்தகையதாக இருக்கப் போகிறது என்பதான தெளிவு இந்த பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. நான் நினைக்கின்றேன், ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்கின்ற இந்த சித்தாந்தத்தினுடைய போக்கு பற்றிய தெளிவின்மையால் தான் இந்த நாட்டிலே நிறைய குழப்பங்கள் வந்திருக்கிறதோ என்று எண்ண தோன்றுகிறது. குறிப்பாக சொல்லப்போனால், ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்கின்ற இந்த எண்ணக்கரு பல்லின சமூகம் வாழ்கின்ற இந்த நாட்டிலே பல்வேறு மத நம்பிக்கைகள், சமய நம்பிக்கைகள், கலாசார விழுமியங்க வேறுபாடுகள் உள்ள இந்த நாட்டிலே ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்பதன் ஊடாக நாம் எதனை கொண்டு செல்ல போகிறோம் என்பது தொடர்பான ஒரு தெளிவின்மையால் இன்று பல்வேறு குழப்பங்கள் வந்திருப்பதாக நாம் நினைக்கின்றோம். ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் இந்த நாட்டை பொறுத்தளவில் குற்றவியல் சட்டமாக இருக்கலாம், ஏனைய வங்கி சட்டமாக இருக்கலாம், நிதிசார் சட்டமாக இருக்கலாம், வனவிலங்கு சட்டமாக இருக்கலாம், இன்று வந்திருக்கின்ற EPF சட்டமாக இருக்கலாம். இத்தகைய எல்லா வகையான சட்டங்களும் இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவான ஒரே சட்டமாகவே இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றேன். இருந்தபோதும் கூட ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்பதன் ஊடாக ஒரு நாட்டிலே இருக்கின்ற தனியார் சட்டங்களை நீக்குவது என்பதாக எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தீர்மானங்கள் அல்லது அதற்கான முயற்சிகள் தொடர்பாகவே இங்கு கேள்வி எழுப்ப நான் விரும்புகின்றேன். முக்கியமாக சொல்லப்போனால், இந்த நாட்டிலே 17ஆம் நூற்றாண்டில் ஒல்லாந்தரனுடைய காலகட்டத்திலே தனியார் சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முஸ்லிம்களுக்காக முஸ்லிம் சட்டம், தேசவளமை சட்டம், வடமாகாண தமிழர்களுக்காக கண்டியன் லோ என்று கண்டி பிரதேச மத்திய மலைநாட்டு சிங்களவர்களுக்கான கண்டிய சட்டம், அதே போன்று ஏனைய கரையோர சிங்களவர்களுக்கான கொமன் லோ பொது சட்டம் என்பன எல்லாம் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற சட்டங்கள். அதிலே தேசவளமை, முஸ்லிம் சட்டம், கண்டிய சட்டம் என்கின்ற தனியார் சட்டங்கள், முக்குவர் சட்டம் என்றும் ஒரு சட்டம் இருந்தது. இவ்வகையான தனியார் சட்டங்களுக்கான ஒரு மரியாதை அரசியல் அமைப்பினூடாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இங்கே நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். எமது அரசியல் அமைப்பினுடைய 16வது உறுப்புரை மிக தெளிவாக சொல்கிறது, இப்போதுள்ள எழுத்திலான சட்டங்கள், எழுத்தில் இல்லா சட்டங்கள் எல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தின் முற்போந்த ஏற்பாடுகளுடன் ஒவ்வாதனவாக இருப்பினும் செல்லுபடியும் தொழிற்பாடும் உடையனவாக இருத்தல் வேண்டும் என்று எமது அரசியல் அமைப்பு மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கின்றது. எனவே எமது நாட்டினுடைய அரசியல் அமைப்பின் ஊடாக அடிப்படை உரிமைகள் அத்தியாயம் 3 10வது உறுப்பினை ஆள் ஒவ்வொருவரும் தான் விரும்பும் மதத்தை அல்லது நம்பிக்கையை உடையவராக இருப்பதற்கான அல்லது மேற்கொள்வதற்கான சுதந்திரம் உட்பட சிந்தனை செய்யும் சுதந்திரம், மனச்சாட்சியை பின்பற்றும் சுதந்திரம், மத சுதந்திரம் என்பவற்றுக்கு உறுத்துரையாடல் வேண்டும் என்று மிக தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. அதே போன்று 12(1) சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் என்று சொல்லப்படுகிறது. எனவே இந்த அரசியல் அமைப்பின் ஊடாக
எமது நாட்டில் உள்ள எழுத்திலான அல்லது எழுத்தில் இல்லாத இந்த தனியார் சட்டங்கள் அரசியலமைப்புக்கு முரண்பாடாக இருந்தாலும் அதனை நீக்க முடியாது என்று 16(1) மிக தெளிவாக கூறியிருக்கிற நிலையில் இன்றைய தினம் எமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹொனரபிள் அத்துரலிய ரத்னதேரர் அவர்கள் 1951ஆம் ஆண்டினுடைய திருமண விவாகரத்து சட்டத்தை நீக்குவது தொடர்பான ஒரு தனிநபர் சட்டமூலத்தை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார். எனவே நான் மேற்கூறியதற்கு அமைவாக எமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஊடாக அதனை நீக்குவதற்கான எந்த ஒரு முகாந்திரமும் இலகுவாக செய்ய முடியாது என்கின்ற கடினத்தன்மையை இங்கே நான் வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். ஆனால் இதனை திருத்துவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கின்றது என்பதை இங்கே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். இந்த முஸ்லிம் தனியார் சட்டம் என்பது 17ஆம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்பட்டு அதன் பின்னர் நீண்ட வரலாறு கொண்டதாக காணப்படுகின்றது. இந்த முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தின் வரலாறுகளை நாம் பார்க்கின்ற போதும் 1806ஆம் ஆண்டு ஒரு கோவையாக கொண்டு வரப்பட்டது. இந்தோனேசியாவில் 17ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டு 1806இல் ஒரு கோவையாக மாற்றப்படுகிறது. அதே போன்று MT அக்பர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழுவினால் 1929ஆம் ஆண்டு முஸ்லிம் விவாகரத்து சட்ட பதிப்பாக மாற்றப்படுகிறது. 1951இல் தான் 13ஆம் இலக்க முஸ்லிம் விவாகரத்து சட்டமாக மாற்றப்படுகிறது. சட்டம் என்பது இந்த பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்படுகிற சட்டம் மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுகிற சட்டம். மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுகிற சட்டத்திற்கு திருத்தங்கள் நிறையவே இருக்கின்றன. எமது அரசியலமைப்பிலே 20 திருத்தங்களை நாம் கண்டிருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு சட்டத்திற்கும் பல்வேறு திருத்தங்களை கொண்டிருக்கின்றோம். முஸ்லிம் விவாகரத்து சட்டமும் பல்வேறு திருத்தங்களை 1975 வரையிலும் கண்டிருக்கின்றன. எனவே இதில் உள்ள சட்டங்களை சிலவற்றை திருத்த வேண்டும் என்பது தொடர்பாக முஸ்லிம் சமூகத்திற்குள் இருந்தும் குரல்கள் வந்திருக்கின்றன. அதன் அடிப்படையில் தான் நான் ஞாபகப்படுத்துவதாக இருந்தால் 1951ஆம் ஆண்டு ARH கனகரத்ன தலைமையிலான குழு பரிந்துரைத்த திருத்தங்கள், 1972ஆம் ஆண்டு HN சட் ஃபாரூக்கினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட திருத்தங்கள், 1990ஆம் ஆண்டு ALMM சஹாப்தீனால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் பற்றியதான விடயங்களை நாம் ஆராய வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது. எமது அண்மை காலத்தில் நாம் சொல்வதாக இருந்தாலும் கூட 2009ஆம் ஆண்டு முன்னாள் உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் சலீம் மர்சூப் தலைமையில் இந்த முஸ்லிம் விவாகரத்து சட்டத்தில் சில திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதான பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டு 2018ஆம் ஆண்டு நீதி அமைச்சுக்கு இது தொடர்பான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் தற்போதைய நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி அவர்களும் ஒரு குழுவை நியமித்திருக்கின்றார். மீண்டும் குழுக்களின் ஊடாக இவை பற்றி மீண்டும் அலசுவதை விடுத்து சலீம் மர்சூப் அவர்களினால் இங்கே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த திருத்தங்கள் கொண்ட அந்த அறிக்கைகள் மீள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு இந்த முஸ்லிம் விவாகரத்து சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்வது என்பது பொருத்தமானதாகவும் அறிவுடைமையானதாகவும் இருக்குமே அல்லாமல் இதனை நீக்குவது என்பதான இந்த சிந்தனையின் பால் அல்லது இந்த சட்ட மூலத்தின் பால் வேறு சில நோக்கங்கள் இருக்கிறது என்பதை இங்கே தைரியமாக கூறிக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகின்றேன். இதே சமயத்தில் இவ்வாறு ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்பதை பிழையாக புரிந்து கொண்டதன் விளைவாகத்தான் இந்த கோவிட்டினால் பாதிக்கப்படுகின்ற ஜனாசாக்கள் எரிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமையும் நாட்டில் இருக்கின்றது. இன்று காலை துறை சார்ந்த ராஜாங்க அமைச்சர் சுதர்சனி பெர்னாண்டோ பிள்ளை அவர்கள், எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஹண பண்டார் அவர்கள் நீரினால் இந்த கொரோனா பாதிப்பு வருமா என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அவர் ஒரு தெளிவான பதிலை சொல்லியிருக்கின்றார். நீரினால் இந்த கொரோனா பாதிக்கப்படாது என்கின்ற பதிலை கூறியிருக்கின்றார். எனவே இவ்வளவு நாளும் இந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியின் இந்த கருத்தினால் தான் இங்கு ஜனாசாக்கள் எரிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த இன்றைய ராஜாங்க அமைச்சருடைய கருத்தை முதன்மையாக கொண்டு உடனடியாக இந்த முஸ்லிம் கத்தோலிக்க ஜனாசாக்களை அடக்குவதற்கு நீங்கள் ඊළඟට ගරු ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බලම් මෙතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 7ක කාලයක් ලැබෙනවා. Thank you, Honorable Presiding Member. I am fully aware, sir, that a number of speeches that I make in this House don't go down quite well, particularly with members of the government side. But I work on the basis that my views and the views of my constituency must be accurately voiced. And that is important because members opposite and members on this house, on this side, must know the true meaning of what our constituency says. And just because it might be unpopular or just because it might come up against some resistance, we must not try and edit what was actually said or done. In that respect, I wish to point out that the Honorable M.A. Sumandran's comments today with regards to a protest march that took place from Pottuvil to Poligandi over the last 5 days that ended on the 7th
he claimed that that march was based on 10 demands. Those demands were indeed made. There can be no doubt about that. But those 10 demands were not the only demands that were made. In fact, there were 4 core demands that were made, and those 4 core demands were enunciated or voiced by His Worship Velan Swami at the end of the march in Poligandi. The Honorable M.A. Sumandran did not wait till the conclusion of the march. He left early in a hurry. So I wish to place on record, because it's important to know that thousands of people, over 60,000 people marched from Pottuvil to Poligandi, not purely to make certain demands with regards to the government. They put forward core demands that were essentially political in character. And this House must be informed of those 4 core demands. The first one is the recognition of the Northeast as the Tamil and Muslim Tamil-speaking people's homeland, the recognition of the Tamils as a distinct nation, the right to self-determination of the Tamil nation, and the referral, and this is important here, the referral of Sri Lanka to the ICC and other international accountability mechanisms to look into and investigate the crime of genocide that happened and is continuing to happen, that is being committed by the state. Now, these might be controversial with regards to members sitting opposite, but that is a fact, and those facts must not be hidden. And it is on that basis that I wish to make a small correction to the Honorable Sumandran's comments earlier this morning. We are talking about employees. I also wish to Honorable Member, I wish to ask the Honorable Member, he made a reference to genocide and he said happening now. I would like him to clarify whether he meant now or what he really means by genocide, Honorable Chairman. Thank you. Yeah, the Honorable Member knows genocide is not only the loss of life. When you target a particular national group in order to get rid of that identity as a nationality, that amounts to genocide. So once the targeting of lives happened right up till 2009, the complaint that Mr. Sumandran was making with regards to those 10 demands was regards to the systematic dismantling of the existence of the Tamils as a nation within the Northeast. Colonization is taking place through the archaeological department. Various activities with sinister motives are taking place. So it is with regards to the continuing process of dismantling the identity of the Tamils that we say that the act of genocide is continuing. Now, I only have 7 minutes. If your party will give me the rest of the time, I'm quite happy to answer your questions. Okay. Right. I mean, the way the way we understand the word genocide, Honorable Member, is a deliberate killing of a large number of people from a particular group. No, if you read Article 5 of the Home Statute, it will make it very clear, Honorable Member. I have very little time. I just want to make this point also. You see, with regards to employees, I wish to make this point that I want 5 minutes because 5 minutes of my time has been taken. Ajit. I'm quite happy to answer, but give me some time. Yeah, I also want to just tell you, Honorable Member, the word genocide means, for the benefit of my learned member, the word genocide means the deliberate killing of a large number of people from a particular nation or ethnic group with the aim of destroying that nation or group. Now, your assessment of genocide, the word, is used in a completely wrongful manner. So just make sure that that is corrected, because otherwise the whole, I think my honourable friend Harsha Silva also made the same point. So I hope that will be made clear to you.
No, I'm quite happy to, honourable member, I'm quite happy to... කාලය කල්පනා කරනක අමාරු දැන් No, I want 4 minutes, sir. Both sides have to give me 4 minutes because I'm quite happy to accommodate them, but they must not take my time. අතරන්නේ තුනක් දෙන්න පුළුවන්. Because the honourable minister, relevant minister is here. I want to bring up certain issues also with regards to the honourable minister who sits next to me, which is the Minister of Higher Education. මන්තුමා කාලය 4:00ට අවසන් කරන්න තම පුංචි කාලය තියෙන්නේ. The definition of genocide is not what you say. That is a very non-legal definition. විවාදය ආරම්භ කරන්න දැන් අපි වෙනත් Kindly look at Article 5 of the Rome Statute. Now can I continue with my... හර්ෂ මන්ත්‍රීතුමා විනාඩියෙන් කියන්නකෝ මොකක්ද? Mr. Honorable Member, the word genocide is, you can't use it loosely. I'm not using it loosely. I mean, they may not be in the using it government. loosely. හරි මන්තුමා අපි වචනේ පසු වෙලාවක නිවැරදි කරගමු දැනට අපි යෝජනාවට අදාළව අපේ ගැටලු With කතා all due කරමු. respect to you, I'm a lawyer, I'm a qualified lawyer, and I also am very careful with the words I use. I think you of all people know that I will not make baseless හරි allegations. ගරු පොන්නම්බල මන්තුමා ඔබතුමා I was කතා also කරන්න. witness. I'm also a witness to what happened. It is on that basis that I'm telling you that genocide took place, and it is the duty of the Tamil people to ask for justice for that genocide, right? And continuing, when you dismantle the identity of a nation, as you yourself read, it is the destroying of whole or in part of that identity, and that is the crime of genocide. Genocide does not only include the absolute loss of life. And this is not a legal term. This is a simple English word. The meaning of that English word is what we should be conscious of. And it should not be used in a loose manner. As my honourable friend Harsha Silva also mentioned, it must be used in the correct context and in the correct meaning. So if that is not done, it's unfair. Honourable Niwat Cabral, I think I'm more qualified to say, I'm more qualified to talk about the context in which the යෝජනාවට අදාළව ඔබේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න නැත්නම් සභාව වෙනත් පැත්තකට යන්න බොහෝ වෙලාවට ඉඩ තියෙනවා. නිසා ඔබේ යෝජනාවට අදාළව colloquial interpretations to it. It's a legal term, and it is on the basis of that legal term that I am talking. Please look at Article 5 of the Rome Statute, and then we can have a debate on this. Why don't you ask your honourable front benchers to organize a debate on this? Why don't you ask your honourable members on the front benches to organize a debate on this? Ask your president to also come and take part. He has a seat here. That will be a good idea. No, nothing to hide. මිනිත්තුවක කාලයක් තියෙනවා Nothing to ඔබතුමාට. hide. Even better, why don't you sign up to the Rome Statute? Why doesn't the government sign up to the Rome Statute so that we can check, we can go to the ICC and actually find out whether genocide took place or not? Why are you running away from that? Why are you running away from that, Honourable Niwat Cabral, without disturbing me? The point I want to make, Honourable Member, is that with regards to no, I'm not giving way. With regards to recruitment, හර්ෂ ගරු මන්තුමා But I will give you that 1 minute, Honorable Member. මෙතන මේ genocide කියන්නේ ජන සංහාරය කියන එක. හරි ගරු මන්ත්‍රීතුමා අද ඔක තවදුරටත් ගියොත් මේ එහෙම පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි දැන් මම කියන්නේ මම ජෙනසයිඩ් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ ගරු පොන්නම්බල මන්තුමා අද විවාදයට අදාළව අපි මේ යෝජනාව සාකච්ඡා කරමු නැත්නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අවසානයේ පොඩි තව වෙලාවක් තියෙන කාලය කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වෙනවා. අහන්නේ ඔබතුමාගේ නායකයාටත් මේ අපේ ගරු නිවාඩ් කබ්‍රාල් මැතිතුමාගේ නායකයාටත් කියන්නකෝ අපි මේ විවාදයක් කරන්න පුළුවන් ජෙනසයිඩ් ඇති වුණාද නැද්ද කියලා. අපි ඒක වෙන දවසක කතා ඔබතුමා යෝජනාවට අදාළව කතා කරන්නකෝ. ඒකට හැංගෙන්නේ නැතුව ඒකට පිළිගන්නකෝ. අපි විවාදයක් කරන්න පුළුවන් මේ අනිත් ඉන්නවා. යාටත් කියමු අපි විවාද කරන්න පුළුවන් නේ. මගේ මේ කතාව බාධා කරන්න නැතුව කරුණාකරලා ඉඳ දෙන්න. Debating today අද අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල පිළිබඳව. මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැනි ටොපික් එකක් මේ ගෙනලා කතා කරන්නේ. අපිට තේරෙන්නේ ඇයි මෙහෙම කරන්න කියලා. මේ වචනේ තනිත් වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා යෝජනාවට අදාළව කතා කරන නැත්නම් සභාව නොමග ගියාම සභාව වෙනත් පැත්තකට ගමන් කරනවා. මම නෙමෙයි බාධා කරේ ගරු බාධා කරේ නෑ ඔබතුමාගේ වචන පාවිච්චියේදී සභාව මගේ කතාවට බාධා කරනවා නම් මට වෙලාව දෙන්න කරුණාකරලා. නෑ වෙලාව දැන් වැඩිපුර දීලා තියෙන තවත් දෙන්න අමාරු වෙලාව ඔබතුමාට. මිනිත්තු 4 දෙන්න. නෑ 4 දෙන්න විදිය නෑ දැන් කාලේ අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. මගේ කාලේ ඉතින් ඔබතුමා බාධා කරන්න දෙන්න හොඳ නෑනේ. නෑ මම පුළුවන් තරම් ඔබතුමාට දුන්නේ. You should have, honourable member. දැන් වැඩිපුර විනාඩි
වැඩිපුර විනාඩි 3ක කාලයක් I දීලා told you තියෙනවා. at the beginning, if you're going to allow them to speak, you gave the mic. That was not even a point of order. So you must give me the 4 minutes. හරි ඔබතුමා තා විනාඩියකින් ඔබතුමාගේ කතාව අවසන් කරන්න. No, I'll take 2 minutes. The Jaffna University is recruiting people from the Ministry of Education. This is with regards to employment, non-academic staff. I want the honourable member, this is a matter of urgency because the honourable, His Excellency the President, when he took office, made a statement quite correctly, probably the only correct thing that he did, to say that no political appointments must be made, that this has ruined this country and that no political appointments must be made. And in doing so, the UGC stopped, essentially suspended Circular 876, which essentially allows the Ministry of Education to come up with a list to appoint non-academic staff members. There was no transparency, there is no accountability, nobody knows how people get on that list. The earlier system was that you used to advertise for vacancies and people would apply and the qualified people would get the job. Here, despite the President suspending that Circular 876, the Jaffna University has been sent a list from the ministry to recruit. And we all know that it is the Honourable Douglas Devananda and the Honourable Angajan Ramanathan who have filled that list. Now, is this cronyism going to continue despite the President openly saying and making it a policy? In fact, he made it a policy statement in his speech. Is this going to continue? Either the President is not being told the truth. It's a good thing. I'm complimenting your President. நாங்க தாரேன் நீங்க இங்க வந்து உட்காருங்க அவரு இங்க வந்து உட்காருங்க கொடுக்கறது I'm winding up, sir. Either the President doesn't know that this type of cronyism is taking place, or if he does know, then he must stop it. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්තුමා දැන් කාලය අවසන් වෙනවා බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට ඊළඟට ගරු ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා මිනිත්තු 6ක කියලා ඊට පස්සේ අපි අවුරුද්දක කාල සීමාවක් අපේ රටේ ජනතාව වතුකම් කර ජනතාව බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා මේ 10 යෝජනාව ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා. නමුත් ඊට පස්සේ අපිට මතකයි පසුගිය අයවැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවට පොරොන්දුවක් දුන්නා අයවැය යෝජනාවක් හැටියට මේ රුපියල් 10 වතුකම් කර වැටුප ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා කියලා. නමුත් මේ දැන් ජනවාරි මාසයේ ගත වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ වෙනකම් මේ වතුකම් කර ජනතාවට මේ රුපියල් 10 ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් අපිට මතකයි පහුගිය දවස්වල විශේෂයෙන්ම අපේ කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල් සිල්වා මැතිතුමාගේ මඟ පෙන්වීමෙන් මේ සම්බන්ධ සාකච්ඡාවට ගණනාවක් තිබ්බා. ඉතින් වෘත්තීය සමිතිය වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙක් හැටියට විශේෂයෙන්ම ජංකා ජාතික වතුකම් කර සංගමේ මේ වඩිවේල් සුරේෂ් මන්ත්‍රීතුමාත් එක්ක මමත් ඒ සාකච්ඡා ගණනාවකට සම්බන්ධ වුණා. නමුත් එතෙන්දී අපිට තන එකතාවයකට එන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද රජයේ පැත්තෙන් මේ යෝජනාව කෙරුවා වුණත් වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය මේකට එකගතාවයක් පළ කෙරුවේ නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම හිතන්නේ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරුවා. ඒ අය තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අමාරුකම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් තමයි හැම අවස්ථාවෙදීම කතා කරුවේ. ඉතින් මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන හැටියට මේක වෘත්තීය සමිතිවල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි දැන්. මොකද අපි දන්නවා මේක රජය තමයි පොරොන්දු වුණේ. මේ පහුගිය දවස්වල ජනාධිපතිවරණයේදී ඒ වගේම අයවැය සාකච්ඡාවලදී රජයේ පැත්තෙන් තමයි කිව්වේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ රටේ ජනතාව මේ කතුකම් කර ජනතාවට රුපියල් 10 දෙනවයි කියලා. නමුත් කැමති මේ රජයේ පැත්තෙන් තමයි මේක කෙරෙන්න ඕනේ. රජයේ පැත්ත තමයි වෘත්තීය සමිතිය එහෙම නැත්නම් මේ වතු හාමුදුරුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. දැන් නිමල් සිරිපාල සිල්වා මැතිතුමා පරිපාලක සභාවට මේක දාලා තියෙනවා. අපි දන්නා තරමින් පරිපාලක සභාවේදී මේක සාකච්ඡා වෙනකොට ඒ සම්බන්ධ ඉන්න සමාජික ඡන්දය දින මේක සම්මත කෙරුවා. නමුත් අපි දන්නවා වතුකම් කරුවගේ හාමුදුරුවෝගේ සංගමයේ සම්බන්ධ වතුවල ඒ ඉන්න කළමනාකාරීත්වය මේකට එකගුණේ නැහැ. මම දන්නා තරේ මගේ පෞද්ගලිකව ඒ වතුකම් කරු ඒ වතු සමාගමික ඉන්න පරිපාලනකත් එක්ක මම සාකච්ඡා කරුවා ඊ රාත්‍රියේ. ඒ අය කිව්වා අපිට තියෙන අමාරුකම් මේක දැන් වත්තේ අපේ රජයේ නියෝග කෙරුවා නම් අපිට තර්ජනය කරනවා නම් මේ වතු ටික අපි ගන්නයි කියලා අපිට තියෙන මේ වතු ටික බාර දෙන එක තමයි. ඊට පස්සේ අපි මේක කරන හැටි කොහොමද කියලා තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ. අපිට මතකයි 72ත් අපිට මේ වතු ටික කම්පැනි වලින් ගත්තට පස්සේ අපිට මේක සම්බන්ධ නඩත්තු කරන්න විශාල විදවක් දරන්න සිද්ධ වුණා. අවසන් කරන්න ගන්න තත්ත්වෙත් මේකයි. ඒ නිසා මම ඊළඟට කැමති කරු ඇමතුමනි ඔබතුමා දැන් මේක ගැසට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ සම්බන්ධව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා අපේ වතුකම් කරනට ලබා දෙන සාමූහික වාක්‍යමත් එක්ක ලබා දෙන දේවල් ටික මොනවද කියලා. මොකද අපිට තියෙන සුබ සාධන කටයුතු සියල්ලම මේ සාමූහික වාක්‍යෙම සඳහන් වෙලා තිබුණා. අපේ වඩිය සුරේෂ් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ මේ ගැසට් කරනකොට ඒ තියෙන පහසුකම් ටිකත් සාමූහික වාක්‍යයේ යට තියෙන පහසුකම් සියල්ලම
මේකට ඇතුළත් කරලා ගැසට් කෙරුවොත් තමයි වතු කම්කරුවන්ට මේකේ ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ. අවසන් කරන්න වතු මන්තුමා. කම්කරුවන්ගේ දින ගණන. මොකද දැන්ට සාමූහික වක්කීමත් එක තියෙන දින ගණන දින 25ක් තියෙනවා. ඒ දින 25ත් එක්ක මේක ගැසට් කරන්න එතකොට මේක නීති අනුකූල භාවයක් ලැබෙනවා. ඒක ලබා දෙන්නයි කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මගේ වචන සල්පය අවසන්. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්තුමා. මීළඟට ගරු එම් ராமேஸ்வரம் ගරු මන්තුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 6ක් காலයක් තියෙනවා. நன்றி. சபைக்கு தலைமை தாங்கிட கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, தொழில் அமைச்சர் கௌரவ நிமால் சிறிபால் டி சில்வா அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த சட்டத்திலே இன்று பெரிதாக இந்த பாராளுமன்றத்திலே பேசப்பட்டது 1000 ரூபாய் சம்பளம் பெருந்தோட்ட மக்கள் சார்பாக. முதலிலே நாங்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கும், நாட்டுடைய பிரதமர் கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கும், தொழில் அமைச்சர் நிமால் சிறிபால் சில்வா அவர்களுக்கும், எங்களது தொழிற்சங்கத்தின் செயலாளரான கௌரவ ஜீவன் தொண்டமான் அவர்களுக்கும் நாங்கள் முதலில் நன்றி கூற வேண்டும். இந்த 1000 ரூபாய் சம்பளமானது பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் முன்னால் இருந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே மறைந்த தலைவர் ஆறுமுகன் தொண்டமானையா அவர்கள் 1000 ரூபாய் சம்பளம் பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கூறிய பொழுது நல்லாட்சி அரசாங்கம் தேர்தல் வாக்குறுதியாக 1000 ரூபாயை தாருங்கள், தருகிறோம், எங்களுக்கு வாக்களிங்கள் என்றார்கள். அந்த மக்களும் அன்று வாக்களித்தார்கள். அவர்கள் ஆட்சி 5 வருடம் இந்த நாட்டிலே இருந்தது. அந்த மக்களுக்கு அவர்களால் 50 ரூபாயை கூட பெற்றுக் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே இருந்தது. எங்களது அரசாங்கம் கௌரவ கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் தொண்டமானையாவுக்கு வேண்டுகோளுக்கு இணங்க 1000 ரூபாய் தருவதாக உறுதியளித்தார்கள். அதன்படி பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளோடு நாங்கள் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தினோம். 20க்கும் மேற்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை பெருந்தோட்ட கம்பெனியோடு நடத்தினோம். பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் 1000 ரூபாய் கொடுப்பதற்கான சூழ்நிலை இல்லை என்று கூறினார்கள். அதன் பிற்பாடுதான் நாங்கள் தொழில் அமைச்சரோடு பேசி, தொழில் அமைச்சர் நேற்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையிலே வேஜஸ் போர்டுக்கு போய் பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு 900 ரூபாய் அடிப்படை சம்பளமாக 100 ரூபாய் கொடுப்பதாக 1000 ரூபாய் வழங்குமாறு நேற்று தொழில் அமைச்சிலே, அதுவும் வாக்கெடுப்பு மூலமாக இது பெறப்பெற்றது. இன்று எதிர்க்கட்சியிலே பேசப்பட்டவர்கள் எல்லாமே கம்பெனியுடைய பேச்சாளர்களாக தான் இங்கு மாறியிருந்தார்கள். அவர்கள் பெருந்தோட்ட மக்கள் சார்பாக யாருமே பேசவில்லை. அரசாங்கம், ஜனாதிபதி அவர்கள், பிரதமர் அவர்கள், அமைச்சர் அவர்கள் பெற்றுக் கொடுத்ததுக்கு சார்பாகவும் எவரும் பேசவில்லை. கம்பெனிக்காரர்களுக்கு ஆதரவாக பேசுகின்றார்கள். எந்த வகையிலும் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளோடு பேச்சு நடத்துகின்ற தொழிற்சங்கம் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ், அதில் என்றுமே கம்பெனிகள் 23 கம்பெனிகளிலும் என்றுமே எங்களுக்கு கூறவில்லை 1000 ரூபாய் அடிப்படை சம்பளம் தருவதாக இருந்தால் 13 நாட்கள் தான் வேலை தருவோம் என்று என்றும் அவங்களுக்கு கூறியதில்லை. அதே போன்று கூற்று ஒப்பந்தத்தில் இன்று இருக்கின்ற சரத்துகள் எல்லாத்தையும் நீக்கி விடுவோம் என்று என்றும் எங்களிடம் கூறியதில்லை. நேற்றும் அவர்கள் கூறவில்லை. இன்று இதை 1000 ரூபாய் பெற்றுக் கொடுத்து தாங்கிக் கொள்ள முடியாத எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் என்று கூறுகின்றார்கள். பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் கூறியதாகவும் 13 நாட்கள் தான் வேலை தருவதாகவும் 25 நாட்கள் வேலைகள் 13 நாளாக குறைகின்றது. 300 வருடத்திலே 300 நாள் கொடுக்கப்பட்ட வேலைகள் குறைகின்றதெல்லாம் என்று நீலக்கண்ணீர் வடிக்கின்றவர்கள் அவர்களது நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே அவர்கள் கூறிய 1000 ரூபாய் வாக்குறுதியும் அவர்களால் வழங்க முடியவில்லை. அதே போன்று அவர்கள் கூறிய 50 ரூபாயை அவர்களால் வழங்க முடியவில்லை. இன்று இந்த அரசாங்கம் தான் கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷோட அரசாங்கம் தான் பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்கள், பல்வேறு வேலை திட்டங்களை உருவாக்கியது மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவருடைய அரசாங்கம். வீடமைப்பு திட்டமாக இருந்தாலும், கல்வி திட்டமாக இருந்தாலும், ஆசிரியர் நியமனங்களாக இருந்தாலும், பெருந்தோட்ட தொழிலாளருடைய சம்பள பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இருந்து நன்றாக செயல்பட்டது கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஜனாதிபதி ஆட்சியில் தான் என்பதை எதிர்க்கட்சியினர்கள் மறந்திருக்கின்றார்கள். அதை மறந்துவிட்டு தான் இன்று அவருக்கு வாழ்த்துவதை விடுத்துவிட்டு கம்பெனிக்காரர்களுக்கு ஒத்தாசை பாடுகின்ற போது 13 நாட்கள் தான் வேலை கிடைக்கும். கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் இந்த பிரச்சனை நாங்கள் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் இருக்கின்ற நேரம் கூறினார்கள் கூட்டு ஒப்பந்தத்தினால் தான் 1000 ரூபாய் கிடைக்கவில்லை என்று. நாங்கள் அதற்கும் கூறினோம் பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு 1000 ரூபாய் கிடைக்குமாக இருந்தால் கூட்டு ஒப்பந்தத்திலிருந்து வெளியில் வருகிறோம் என்று எங்களது பொதுச் செயலாளர் ஜீவன் தொண்டமான் அவர்கள் கூறினார்கள். அதற்கு பிற்பாடு இப்பொழுது கூறுகின்றார்கள் கூட்டு ஒப்பந்தம் மிகவும் சிறப்பானது, அதிலிருந்து வெளியே வந்தால் மக்களுடைய சரத்துக்கள்லாம் இது தெரிந்தவர்கள் ஏன் அன்று அழைப்பு விடுத்தார்கள் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் வெளியில் வாருங்கள். இன்று கூறுகின்றார்கள் அரசாங்கத்திற்கு வெளியில் வந்தால் நாங்களும் சேர்ந்து போராடும். அதற்கெல்லாம் ஒரு பாடமாக தான் 5ஆம் தேதி எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் ஜீவன் தொண்டமான் அவர்கள் அழைப்பு விடுத்தார்கள். 1000 ரூபாய் சம்பளம் மேல் அக்கறை இருக்கின்றலாம் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு நாள்
கம்பெனிக்கு அழுத்தமாக போராடுவோம் என்று வினாடியாய் அதிலே நாங்கள் வெற்றி கண்டிருக்கின்றோம். பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு இந்த 1000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்பதிலே அனைவருமே ஒன்றிணைந்து போராடினார்கள். அது நாங்கள் கம்பெனிக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்தோம். 1000 ரூபாயை இன்று பேசி பெற்றிருக்கின்றோம். அதை விடுத்து இன்று எல்லாரும் எனக்கு எதிர்கட்சிகள் கம்பெனிக்காரர்களுடைய பேச்சாளர்களாக மாறி இருக்கின்றார்கள். அதுதான் இன்று இந்த சபையிலே நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது. எனவே நாங்கள் இந்த அரசாங்கம் கௌரவ கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள், கௌரவ பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள், தொழில் அமைச்சர் அவர்கள், அதே போன்று எங்களுக்கு பொதுச் செயலாளர் ஜீவன் தொண்டமான் அவர்கள் கூறியது போன்று பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு 1000 ரூபாய் சம்பளத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றோம். அவர்களுடைய நலன்புரி சம்பந்தமாக இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் என்றும் இந்த பெருந்தோட்ட மக்கள் மேல் அக்கறை உள்ள தொழிற்சங்கம். நாங்கள் தான் கூட்டுவோம் 10 கைச்சாத்துகள் என்ற தொழிற்சங்கங்கள். எங்களுக்கு அந்த மலையக மக்கள் மேல் அக்கறை இருக்கின்றது. அவர்களுடைய நலன்புரிசார்கள் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் அப்படி வேலைகளை குறைப்பார்களா இருந்தால் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் எவ்வாறு பெருந்தோட்டத்திலே வேலை அந்த மக்களிடம் வேலைகளை பெறுவார் என்பதை நாங்கள் இருந்து பார்க்க தான் போகின்றோம். ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த சக்தி தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இருக்கின்றதை கூறி இந்த 1000 ரூபாயை பெற்றுக் கொடுத்த கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும், கௌரவ பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கும், தொழில் அமைச்சர் அவருக்கும், அதே போன்று இந்த பாராளுமன்றத்தில் சில அமைச்சர்கள் 1000 ரூபாய் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு மிகவும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இவ்வளவு காலமாக இழுப்பறியாக இருந்து வந்த பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள உயர்வு விடயம் நேற்றைய தினம் சம்பள நிர்ணய சபையின் ஊடாக முடிவுக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள போதும் யதார்த்தத்தை எடுத்து பார்த்தால் இந்த பிரச்சனை இழுத்தடிப்பு செய்யப்படும் என்றும் மேலும் பல குழப்பங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் தெளிவாக தெரிகிறது. சம்பள உயர்வு என்ற ஒன்றை மாத்திரம் இரு தீர்வாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இதனையும் தாண்டி தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான தொழில் உரிமைகள், தொழில் ரீதியான சலுகைகள் போன்றவை குறித்து கூடிய கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். குறிப்பாக சம்பள நிர்ணய பேச்சுவார்த்தையிலே சம்பள உயர்வு தொழிலாளருக்கு சாதகமான ஒரு விடயமாக அல்ல. சம்பள நிர்ணய சபைக்கு இந்த விடயம் எடுத்து செல்லப்பட்ட போது அடிப்படை சம்பளம் 900 ரூபாவும் மேலதிகமாக 140 ரூபாவுடன் சேர்த்து 1040 ரூபாய் என்ற சம்பள உயர்வு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால் 13 நாட்களை வேலை செய்ய முடியும் என்று தர முடியும் என்று கம்பெனிகள் திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளமை வெட்ட வெளிச்சமாக இந்த ஊடகங்கள் மூலம் தெளிவாக வெளிவந்திருக்கிறது. அது அவர்கள் நேரடியாக அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். இங்கு பலர் அதனை நிராகரித்தாலும் அதுதான் உண்மை. காரணம், ஒரு பக்கம் சம்பளத்தை அதிகரித்து விட்டு அடுத்த பக்கம் வேலை நாட்களை குறைத்திருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அது இந்த தொழிலாளர்களின் மாதாந்த சம்பளத்திலே பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் மாதாந்த சம்பளத்திலே பாரிய குறைப்பையும் ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக இத்தனை நாட்களாக நாளாந்த சம்பளம் 1000 ரூபாய்க்கு போராடிய நிலைமை மாறி தற்போது மாதாந்தம் 25,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு போராட வேண்டிய நிலைமைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளோம். குறிப்பாக தற்போது உள்ள நிலையிலே உள்ளதை விட தற்போது உள்ள நிலைமையிலே சம்பள நிர்ணய சபையின் மூலமாக 1440 ரூபாய் வழங்கப்பட்டதை நான் நிச்சயமாக வரவேற்கிறோம். அது மாற்று கருத்துக்கிடமில்லை. ஆனால் மாதாந்த சம்பளம் என்ற ரீதியிலே அவர்களுக்கு அன்னளவாக 25,000 ரூபாய் வழங்கப்பட வேண்டும். அதுதான் யதார்த்தமான உண்மை. அவை இதனைத்தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் கூறிக்கொள்கிறோம். தவிர நாங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக இன்னும் செயல்படுவதில்லை. தொழிலாளர்களுக்காக நாங்கள் குரல் கொடுப்போம் என்பது. ஆனால் கூட்டு ஒப்பந்தத்தை போல இந்த சம்பள நிர்ணய சபை மூலமாக நிர்ணயிக்கப்பட இதுவும் பாரிய ஒரு துரோகம் தொழிலாளி இழைக்கப்படக்கூடாது. குறிப்பாக கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக இந்த தொழிலாளருக்கு ஆண்டாண்டு காலமாக சம்பள விடயத்திலே துரோகம் இழைக்கப்பட்டு இருப்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதே போல இந்த சம்பள நிர்ணய சபை மூலமாக அவர்களது உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறோம். குறிப்பாக அவை இந்த விடயத்திலே அவர்களுக்கான எதுவுமே தொழில் அமைச்சர் இருப்பது போல நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அந்த 1040 ரூபாய் சம்பளம் அதிகரிக்கப்பட்ட போல அவர்களுக்கான அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். வேலை நாட்கள் அளிக்கப்படும் கொழுந்தின் அளவு, தொழில் உரிமைகள், தொழில் பாதுகாப்புகள் போன்றவை இவை இல்லாவிட்டால் இது நிரந்தரமான ஒரு தீர்வாக இருக்கப்பது. ஆண்டாண்டு காலமாக 20 வருட காலமாக கூட்டு ஒப்பந்தம் நிலைமை மாறி இதன் மூலமாவது நிரந்தர தீர்வு வெட்டுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்வதோடு நான் தொழில் அமைச்சரோடு பேசும்போது அவர் சொன்னார், நாங்கள் 13 நாட்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், 25 நாள் வேலை படிப்பதற்காக நாங்கள் ஆவணம் செய்வோம் என்று கூறினார். அவை நான் தொழில் அமைச்சர் அவருக்கு நன்றி கூறிக்கொள்வதோடு இதனை நிறைவேற்றுமாறு அவரை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு இந்த தொழிலாளர்களின் பிரச்சனைக்கு இந்த வருடத்தோடு நிரந்தர தீர்வு பெற்று அவர்கள் இந்த நாட்டிலே கூலிகளாக அல்லாமல் கௌரவம் மிக்க தொழிலாளிகளாக இந்த நாட்டிலே வாழ்வதற்கு வழி செய்யப்பட வேண்டும். இது அரசியல் பாகுபாடு இல்லை, தொழிற்சங்க பாகுபாடு இல்லை. நாங்கள் இந்த நாட்டின் தொழிலாளர்களுக்கு உதவி செய்தவர்களுக்கு நாங்கள் கௌரவம் அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Voice of Parliament, from TBC.